हेलो एवरीवन। समस्त को आमर आज डिसेम्बर 30 कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। तो जो मैंने आप देखिपे जे स्क्रीन रे बड़ बड़ अक्षर लिखा जाइए बहुत गुड़ा विषय उपर। तो आम डिस्कसन करवा आपणकर जो पीजीटी माने एसएसबी जो पीजीटी तार ऑलरेडी आमर कौन एडिट ऑप्शन पे एग्जाम सरला एग्जाम सरला पर पिला एडिट ऑप्शन पे मागिले एडिट ऑप्शन एसएसबी देले फाइनली सेटा आमर फिनिश हो जाइए 28 डिसेम्बर रे। तो बर्तमान टाइम जे रिजल्ट केबे आसीबो कौन कौन सब आमको माने प्रस्तुत ही रहिबा पड़िबो केबे तार कौन काउंसलिंग कौन हम फाइनल आमर जो जो मेरिट आसीबो से विषय आमर चर्चा आज आम करवा। ता संगे संगे आम देखा जे आपण कौन कौन ए टाइम रे निजको प्रस्तुत कर रखिबे आउ केते आपणकर माने को लेवल कौन सब डॉक्यूमेंट हो किंबा जहाँ भी आपणकर रिक्वायर अच्छी ताकू वेरिफिकेशन हो किंबा जहाँ भी सर्टिफिकेट कंपलसरी कोड अच्छी कौन से सब विषय आम देखा कारण ये टाइमटा बहुत इम्पोर्टाट बहुत पिला एथिरे मध्य फसंती। तो से दृष्टिकोण आम चेष्टा करवा जे डिस्कसन करने। तो प्रथम आम देखा रिजल्ट डेट आपणकर केबे आसीबो रिजल्ट डेट कहीं ना कहीं ये गोटे क्वेश्चन मार्क देखा जाए जे रिजल्ट डेट जदि आसीबो केबे आसीबो जनवरी रे आसीबो ना आपणकर जनवरी रे को डेट रे आसीबो को डेट रे आसीबो। तो से विषय आम डिस्कसन करवा। तापरे डॉक्यूमेंट रिक्वायर कौन वेरिफिकेशन पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सब दरकार गला वर्ष कौन सब वेरिफिकेशन पे डॉक्यूमेंट नहीं पिला कौन असुविधा सम्मुखीन होते परवर्ती समय से माने कौन भाव नोटिस बा शो कज नोटिस बा गोटे एप्लिकेशन देते डॉक्यूमेंट रे किसी माने माने जो वेरिफिकेशन टाइम रे जदि किसी भूल है तो से विषय आम डिस्कसन करवा। तापर डॉक्यूमेंट कौन आवश्यक जदि आपण इग्नोर बीड कर बहुत आमर अच्छा ओडिशा रे कैंडिडेट जे माने कि इग्नोर बीट करिसेंती जदि आपण इग्नोर बीट करिसेंती कौन आपन को दरकार कि कंडक्ट सर्टिफिकेट कौन कंपलसरी कि केमिति आपण कंडक्ट सर्टिफिकेट आनिबे इग्नोर जे बीट करिसेंती से विषय आमे देखिबा। तापरे ना अदर स्टूडेंट बीईडी जेमिति कि आम ओडिशा रे आमर सांग आ भाई माने बहुत 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 अच्छी जे माने कि बीईडी करिसेंती अदर स्टेट रू। तो ये मुझे ना नौनी को स्टेट कथा किंतु अदर स्टेट रू समस्ते बीईडी करिसेंती से बीईडी भाई मानक पई कौन दरकार आ कौन से माने सर्टिफिकेट जो अच्छी से माने केमिति कौन सब प्रस्तुत करेंगे सेटा आम देखा। तापर एबे वर्तमान चली गोटे मार्केट रे जे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन कंपलसरी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन बाध्यतामूलक कि जार कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना से कौन करिवो एटा एक्चुअली कौन समस्त पार्टी गोटे यहाँ आसी थाए ना कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। तापर आम देखा फाइनल आंसर की अच्छा जदि आपणकर रिजल्ट आसीबो तो फाइनल आंसर की आसीबो आपण चैलेंज करिसेंती क्वेश्चन को चैलेंज जदि करिसेंती तार फाइनल आंसर की कौन रिजल्ट पूर्वर आसीबो ना रिजल्ट पर आसीबो केमिति ना केमिति पिला माने एते सब अछंती जे काले आंसर की रे किसी परिवर्तन होइथिले मोर सिलेक्शन रो जो चांसेसटा अच्छी संभाव्यता अच्छी बढ़ी जीवो। तो से फाइनल आंसर की मध्य गोटे प्रकार आमर क्वेश्चन मार्क ही रही जाइए जनवरी आसीबो ना रिजल्ट पूर्व आसीबो जदि आसीबो केबे आसीबो ना रिजल्ट पर आसीबो से जिनसटा मध्य आमे डिस्कसन करिवा। तापर आपणकर आसीगला नेक्स्ट वैकेंसी पिला पुणी अच्छी गदे गदे जेमानकर बीईडी सरुची वर्ष किंबा कौन कारण यही वर्ष से आप्लाय करें किंबा तांकर बीईडी एथिरे 1 बा 2 मार्क रही जाउछि प्रत्येक पिला नेक्स्ट वैकेंसी को जगिछंती। तो नेक्स्ट वैकेंसी केबे आसीबो से विषय में आम गोटे कथा हेबा। तो मोटामोटी कहया बोली आपणकर आज यही 5-6 गोटी जो माने मेन पॉइंट अच्छी आमे ताको आलोचना करिबा। तो चलतु प्रथम देखा जमीती कि आमर चैनल गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य होची जे पिला मानकर कौन सब मार्केट रे कथबार्ता चली आम पढ़ा तापर आंसर करी सब गोटी गोटी जिनस को क्लीयर करी जीवा। तो चलतु तो ये जड़े पचारे सी आमर जड़े भाई पचारे जे सर कंडक्ट सर्टिफिकेट लास्ट रेगुलर कोर्स रो ना मु इग्नू बीट करिछि लास्ट कोर्स सेठू कंडक्टा दिए दिए उनी
तो पिला जड़े ये पचारे जे साण जे आमर भाई इग्नोर बीड करचंती किंतु इग्नोर कौन होची एटा आम समस्त को जानिबा दरकार से माने कंडक्ट सर्टिफिकेट देउना हांती। तो ये प्रश्न उठूँ से पिला जनक कंडक्ट सर्टिफिकेट जो दब से कंडक्ट सर्टिफिकेट माने कौन माने कौटू केमती दब तार बीड्रे तो कंडक्ट सर्टिफिकेट मिलबनी कौन से ग्रेजुएशन रे जोठे माने कंप्लीट करिछि किंबा तार जो पीजी जोठे कंडक्ट जो कंप्लीट हेइछि सेथुरु कौन गोटे कंडक्ट सर्टिफिकेट दे पारिबो कि हाँ ना बीड छड़ा अन्य कौनसी तार जो माने कोर्स अच्छी तार कंडक्ट सर्टिफिकेट दे पारिबो कि ना लास्ट कोर्स रो कंडक्ट सर्टिफिकेट तो ये कौन जदि धरिन इग्नोर बी कंडक्ट सर्टिफिकेट दिया होनी तो आपण कौन करेंगे कंडक्ट सर्टिफिकेट आपणकर जहाँ भी थिबो धरिनिय जड़े पीजी करिछि तार कंडक्ट सर्टिफिकेट किछि ना किछि थिबो नहले जड़े जदि धरिनिय लास्ट कोर्स तार गोटे किछि सर्टिफिकेट अच्छी बीड पर तार लास्ट कोर्स किछि मध्य थाई पारे तो सी लास्ट कोर्स आपणकर जो कंडक्ट सर्टिफिकेट अच्छी से आपन दे पारिबे आ गोटे लिखिदेवे जे बीड्रे कंडक्ट सर्टिफिकेट गोटे फॉर्मेट बनैकी लिखिदेवे जे से कंडक्ट सर्टिफिकेट बीड्रे अकॉर्डिंग टू दिस रूल बा नियम अनुଯାୟୀ कंडक्ट सर्टिफिकेट बीड्रे दिया जाऊ ना तो एमती गोटे मध्य आपन फॉर्मेट लिखिकी गोटे माने ये गोटे एडजस्ट करें राइट। तो ये जिनटा को आपड़ टे ध्यान देवे जार कंडक्ट सर्टिफिकेट इश्यू अच्छी तो ये कहबी जे कंडक्ट सर्टिफिकेट आपड़ जब इग्नोर ना बीड्र ना तो अन्य कौन जब कंडक्ट सर्टिफिकेट अच्छी ताकू संजोग करी गोटे फॉर्मेट बनईदेवे जे इग्नोर सार एतिक नियम अनुযাୟୀ कंडक्ट सर्टिफिकेट दि जाए ना। चलो ठीक अच्छे आगू जीवा आम जे जड़े पचारे से सार मोर टोटाल 89 मार्क अच्छी इकोनोमी रे आउ एससी कैटेगरी मोर सिलेक्शन हो पार कि ना एपाई मु ऑलरेडी बने देइछि वीडियो किंतु पॉलिटिकल साइंस पे बने इकोनोमी पे बनईनी इकोनोमी सार सहित संजोग कले भल यहाँ हम तापर नेक्स्ट आसला सार रिवाइज रे आंसर की आसबनी तो ये आपणकर कौन रिवाइज रे आंसर की जो अच्छी सेटा आसीबो किंतु एटा डिपेंड करुछि जे रिजल्ट पूर्व आसीबो ना रिजल्ट पर आसीबो साधारणतः रिजल्ट जो आपणकर अच्छी रिजल्ट पूर्व आसबार कथा किंतु एटा आपण एठे देखा जिवो जे कौन माने केतबेले से माने रिलीज करिवे जमती कि आपण एठे जानिथिबे जे एसएसपी पीजीटी रे आंसर की दिए फाइनल आंसर की दिए किंतु सेटा हमें देखिबा जे रिजल्ट पूर्व दउछि ना रिजल्ट पर दउछि किंतु प्रोबेबली चांसेस अछि जे रिजल्ट पूर्व देबा उचित किंबा सेमान देई पारंती। तापरे जणे नेक्स्ट पचारले जे सर जनवरी रे बट डेट फिक्स हेउनी अप्रोक्स डेट भी नाही तो ये आपन गोटे आसला जे रिजल्ट केबे आसीबो तो डिसेम्बर तो फाइनल हो गला एबे बर्तमान आमर तो जनवरी आसीबो जनवरी 2025 तो जनवरी जो 2025 अच्छी जनवरी जदि रिजल्ट आसीबार अच्छी तो केबे आसीबो तो ये मु कहबी गोटे कथा आपण जनवरी पे आपण माइंडसेट कर दियंतु जनवरी रे पक्का आपण गोटे शुभ संदेश पाइबे किंतु एग्जैक्ट डेट आपणकर एपर्यंत माने सेमिति किसी माने एमती कही होबनी किंतु जदि आमे देखिबा पूर्व वर्षर ट्रेंड तो आमे कहिबा जनवरी रे ही आपणकर आसीबो मे बी सेकेंड वीक हेई पारे किंतु जनवरी पई आपण गोटे पूरा सेट हो जातु आगु को जीवा से पचारे जे सार रिजल्ट केबे आसीबो एटा समस्तंकर गोटे डाउट किंतु कहि दउचे जनवरी रे आसीबो जेतिकी आमे जदि आमे देखिबा गोटे लास्ट ईयर रो ट्रेंड को आपण हेले मध्य एठी अंदाज लगे पारिबे जनवरी रे रिजल्ट आसीबो किंतु डेट एमती कहि हबो नाही किंतु जनवरी रे आपणकर फास्ट वीक पर ही आपणकर देखिबा को मिलिगो हला। तापर से जने पचारे जे सर अदर स्टेट बीट पाई केउ केउ सर्टिफिकेट दरकार ताहार एक वीडियो आणंतु तो जे माने अदर जो भाई भौणी माने अदर स्टेट रे बीट करिसंती विभिन्न स्टेट रे हमर ओडिसा रो भाई भौणी माने बीट करिसंती सेमानन पई कोन कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार लास्ट रे मु अटैच करिछि जे कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार से विषय रे मध्य जाने समस्त जानि परिबे जे अदर स्टेट किंबा ओडिसा स्टेट रे बीट पाई कोन दरकार तो सेमती किछि प्रॉब्लम नाही से पचारे सार ओपीएससी आउ एसएससी पीजीटी रे कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी कि एठी आपन गोटे डाउट क्लियर करदेबी
ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଦେବେ ଆଉ ଦେଲେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବେ କିମ୍ବା ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ସେତେଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପିଜିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଭଲ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ନେଇକିରି ଓରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି କି? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆଇଏଏସ୍ ସମସ୍ତେ କରିଦେଲେଣି, ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛି, ଆକୁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ସେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କହିଦେବେ, ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଆଟାଚ୍ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ? କଟଅଫ୍ ପାଇଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି, କଟଅଫ୍ ହୁଏତ ସେଥିରେ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କରିଦେଇଛି, ସୋ କ'ଣ କରିବି? ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କଟଅଫ୍ ବିରୋଧ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି କେବେ ଆସିବ? ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଥିଲା 10ରେ 10 ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ। ତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କିଛି ନା କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲାଣି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଆରଥର କ'ଣ ଫଟାଫଟ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ଟିକେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ନଭେମ୍ବର 17ରେ, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ସବୁ ଦେଲେ। ତ ଟିକିଏ ଏବେ ବର୍ଷ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କ 2025ରେ, ତ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, କାରଣ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1 ମନ୍ଥ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଭେମ୍ବର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, ତ ଡିସେମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିବାକୁ ଆମକୁ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପିଲା ବହୁତ ଫସନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଡ଼ କପି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଯାହା ବି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କରିଥିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କପି। ତାପରେ ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ। ଏମିତି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିଜିଟି, ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2024ର ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ମାନେ ଆଡ଼୍ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଜିଟି ପାଇଁ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏଇଠି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲର ମାର୍କସିଟ୍ ହେଲା। ହାଇସ୍କୁଲର କ'ଣ ନା ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ନେବେ, ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ମାର୍କସିଟ୍ ଅଛି ତା'ର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଧରୁଥିବେ ଆଉ କପି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତାପରେ +2 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, +2ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଧରିଥିବେ ଅରିଜିନାଲ୍, ଆଉ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ବିଇଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଇଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଇଡ଼ି କରିଛି ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ମୁଁ ବିଇଡ଼ି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମୋତେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଅଲଗା ନେବାର ଅଛି କି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଇଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି, ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟାକି NCTE ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡ଼ି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଇଡ଼ିର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତ ସେମିତି କୌଣସି ଅତର ପାନ୍ତର ବା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନାହିଁ। ବିଇଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ପିଲା ବହୁତ ଫସୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଇଥିବେ ତା'ର ମାନେ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟ 2ଟା ଫଟୋ ନେଇଥିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଯେ ପିଲା ଦେଇଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଗୋଟେ,
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ମାନେ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ବିଇଡ଼ିର ହିଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଜଣେ ପିଜି ଆସିକି ଜଏନ୍ ହେଲେ, ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ବିଇଡ଼ିର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ କି? ନାହିଁ, ସେ ଦେବେ କାହାର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ସେ ଦେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଜିର। ଜଣେ ଧରିନିଅ ଜଣେ ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆସିକରି ଜଏନ୍ ହେଲେ କେଉଁଠି? ପିଏଚ୍ଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ତାମାନେ ସେ ପିଏଚ୍ଡ଼ିର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ସେ ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଲାଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏ ଲାଷ୍ଟର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ବିଇଡ଼ିର ଏଠି କୌଣସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ତାର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଯଦି 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେବ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ରିକ୍ୱାର ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେମାନଙ୍କର MA ସ୍କୁଲ ବା ଯେମାନଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଅଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ କରିଥିବେ, ଆଇ ଗେସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଥିବ। ତାପରେ ଥିଲା ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ PW ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଯେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇଟା ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଭଳି ଆପଣ ଏଇଟା ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ଲେମ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବମିସନ୍ ଅନଲାଇନ୍। ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁ 2024ରେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ବାହାରିଛି, ତ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାନେ ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଏଜ୍ କଥା ହୁଅ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଥିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ ବାଇ, ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2024ର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ହେଇଗଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ରିଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଯେଉଁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଅଛି BED 10th +2 ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର ଇଗ୍ନୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର BED କୋର୍ସ ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି PG ବା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର BEDର ମୂଲ୍ୟ ତାହା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେତେ କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଗୋଟେ ଡିଲେମାର ଅଛି, ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ପରେ ଆସିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଦେଖିବା, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜୋର ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦି ସେ ମାନେ କଥାକୁ ସେମାନେ ରଖିକିରି କରିବେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ 2025ରେ ଭରି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଯାହା ବି SSB PGT ହଉ। ତ ଆମେ ହୋପ୍ କରିବା ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଗୋଟେ ଉପରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ନୋଟ୍ରେ ଅଛୁ ଯେ ଆସିଲେ ଭଲ, ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ଆମର ଆଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର SSB ଯେଉଁ PGT ଅଛି, SSB PGTର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରୟାସଟି ଚେଷ୍ଟାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଡାଉଟ୍ ବା ଡିଲେମା ଥିବ ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।